আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকে ভাটপাড়া চা বাগানে এলেন শুভেন্দু অধিকারী। ভাটপাড়া চা বাগানে স্বাধীনতা সংগ্রামী মেজর দুর্গা মল্ল ও বিরসা মুন্ডার মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার পূর্বে এদিন হাসিমারা তোরসা সেতু এলাকায় কালী মন্দিরের সামনে কিছুক্ষণের জন্য তিনি নামেন। সেখানে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা তাকে স্বাগত জানায়। ভাটপাড়া চা বাগানে এদিন স্বাধীনতা সংগ্রামী মেজর দুর্গা মল্ল ও বিরসা মুন্ডার মূর্তি উন্মোচন করেন শুভেন্দু অধিকারী। এছাড়া তিনি ভাটপাড়া চা বাগানে অনুষ্ঠানে उपस्थित ছিলেন। उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँले तपाईलाई दुई शब्दले सम्बोधन गर्नुहुनेछ र उहाँको अलिकति समय किनभने फेरि उहाँले फ्लाइट पक्रिनु पर्ने हुन्छ। उहाँ सुदूर कलकत्ताबाट केवल यो प्रोग्रामको निम्ति मात्रै यहाँ पाल्नु भएको र म सम्पूर्ण भाटपाडा सम्पूर्ण काउन्सिलको तर्फबाट आदरणीय शुभेन्दुजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँले हाम्रो यो निवेदनलाई स्वीकार गरेर यो निम्तोलाई स्वीकार गरेर यहाँ पाल्नुभयो र म अनुरोध गर्छु हाम्रो चिनारी एकाडेमीका हाम्रो खुकुरी नृत्य र हजुरहरूले अलिकति मिलाइदिनु यो स्टेज अलिकति तपाईले अलिकति मेरो भाइहरू भाटपाडा भाइ यहाँ जति पनि यहाँ भाइहरू छ तपाईले अलि हेर्दिनुहोस्। यहाँ तपाईँ हामीबाट चिनारी एकाडेमीले